सारी गिफ्ट का एक्साइटमेंट इनको ही है, देखो। ये वाला तो छोड़ो। So finally we are back to home and very excited to unbox your birthday gifts. कैसा लगा पहले तो बताओ, how was your day? I love नहीं, this dress. how was your day? It was nice. Only nice. कैसा लगा? It was a naughty birthday. मजा आया Yes. फ्रेंड्स के साथ? Finally you had a fantabulous day. Yes. मजा आया, मजा बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। Now I need a ये किसका है? ये क्या है? टूथब्रश मिला है। फर्स्ट गिफ्ट इज फ्रॉम आहू। आहू का है ना? आहू। I miss my friend. Thank you, Ahu. We all missed you and Masi. Open करो, open. First, Oh wow, very nice. it has this also. Yes. अब next किसने भेजा? आहाना, आहाना शिंदे, आहाना ने दिया है। Thank you, Ahana. मेरा ड्रेस बेड के अंदर चढ़ा गया था, तो अच्छा वो मुझे नहीं मिल गया। Now next gift. ये दिया है नायशा की मम्मी ने। नायशा। ये खुशी की मम्मी ने दिया है। हाँ दिया। थैंक यू नायशा एंड खुशी। से थैंक यू नायशा एंड खुशी। Thank you, Narsha and खुशी। ये किसने दिया है? ये दिया है अनिका, निवान। निवान ने दिया है। Thank you, Nivan. Thank you, Nivan, for giving me this nail paint set. Now, this one my mama have given to me. Come on, let's open. You have something. This is a nail set too. Oh, look at this too. Now let's. Oh my naughty Chiku. चीकू ने दिया है ये आपको? वो थोड़ी सी बड़ी है। उसने मुझे हाँ। ये चीकू। Excuse mama. What is this? This one. ये My मामा। mama have give back. मामा। Give back. ये नानी नाना मामा। Mama, mama. Whoa. अब Thank you, mama. ये मेरी नाना नानी ने मुझे दिया है। वाह, ये तो एक खुशी की है। ट्विनिंग ड्रेस है। खुशी मैं naughty खुशी, मैं naughty खुशी। ओह लवली। अच्छी लग रही है? Thank you, नानी नाना. लव यू बेटा। Now this one. Papa have given me. मम्मी पापा दोनों ने दिया है। This Barbie book is interesting. Now this one I will open. This looks very special. Come on, let's open it. Thank you, Mama, Papa. हाय बेबी, लव यू। Yes, I love it. आहू ने दिया है ये भी। And Sunny, give me to Ahu once again. This is very heavy. Oopsie. ये दिया है आपको तनिशी ने। Thank you, Tanishi Didi. वेरी नाइस। Thank you, Nam. Thank you, Nam. ये आपको दिया है अबीरा एंड ऐशिका दीदी ने। Okay, so let's. What is this? थैंक यू तो बोलो। Thank you, Abhira. क्रॉसवर्ड। It is बीरा ने और यशिका ने दिया है क्रॉसवर्ड। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये किसने दिया है? अनुष्का और आश्रया। Thank you, Ashleya. Thank you, Anushka Didi. This now. वाओ, आई लाइक इट। ये मम्मा ने दिए या पापा हाँ, ने? मम्मा। मम्मा. सब मम्मा पापा की तरफ से ही है। मम्मा and पापा. Thank you. आई लव यू बेटा, वी ऑल लव यू। Oh wow wow wow. This
This is very interesting. Come on, let's open it. Ew, this is also makeup. So, ये किसने दिया? मम्मी पापा की तरफ से। मम्मा पापा. Okay. ये किसने दिया? ये दिया है स्वरा। Does it or not? It does it. I love it. A suitcase. लवली। इसको भी साइड कर देते. आपकी Thank छोटी you, चीकू. My little मम्मा पापा के सपोर्ट से चीकू ने लिया है आपके लिए। स्माइल। Thank you, खुशी. ये खुशू। अरे बाप ले ये। Did I? तो अनिका कैसे लगे आपको आपके बर्थडे गिफ्ट्स? बहुत अच्छे. थैंक यू एवरीवन। Very much funny.